Wangalizi watukufu wa Komori mdunga wa makatianu ya shenia hanyu Opinion Libre Comore re kando harima Facebook haswatan hakaunda aborilio abaha na nyimjo hilunga harima YouTube quelques instants après. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leo tarehe 10 ya mwezi wa Juillet mawazi huzili na 21 tihondana ni bahati tihondana na utukufu mimi Mohamed El Arif Sanli mtangazaji jimla wa hii media Opinion Libre Comore tihondane shwabahashinu shaure CV mkizimbeli mwengoni mwema kizimbeli et surtout grand notable mwengoni mwema grand notable wa hii diaspora ikao wajitolea rangu davo mwandoni mwembwana ya wana ni dictature iho Comore wandu wawanie daula ya haki tihondana ni bahatinu makatianu gamjo fanya mahadithi vanu ya jurenga ile rasha kamili environ damina zuki watu mzee wa hatu tulaibi ikao ntina huslauza ni presente wa imma wenji wahanu ngamjua au haukaya wei mwengoni mema notable ikao wama influent harima ya diaspora hausatan wei mru mwengoni mema chef wa he notabilite hunu Faransa hausatan do harima e notabilite ya hele bavuku lambajini wa imma wajau nyehum jua ukaya yemru ikao ikange na fikra za hahe yeuzamba na yeuzi admini jusqu'au bout haizo rimlahi kibanu leo he fursa ya ukaya yemwengoni mo wandu wa konte haku harima ujitolea harima embwana ya daula ya haki mzee wa hatu tulaibi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Mzee wa hatu kozi rijibiwa hukaya rikahuta harangu hale rjerfanya mahadisi ya hatu yanu dasinawe wa imma karjashido mkinishi hukangojo kawa mdu tsahani ni wandu wenji au ze nafasi za kibinadamu hizo leo huri kubalia rjaharma e mahadithi yanu mahadithi kao ngarjo hadisi point zinji kabisa ikao ngarjonjia harima ezi azali ngarjonjia harima ze forces za opposition ngarjonjia harima bila ya daula ya haki ngarjonjia harima mikonti mbali na mbali ya rumishiha ya pangishiha yaendelea harima daula ya haki abongwe kabla ya munjia harima masuala mbali na mbali kauri ya hudumu hujabanuri suali rika hunika 1 minute pas plus s'il vous plaît ulaulie wandukao makatianu wahisa wanjangu adungao mzee wa hatu tulai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwezi watukufu wa hema siwa ya Komoro wajamalifu mawatania wakamilifu wa mbwana wanama wa he diaspora haina mbabanu ikao domlio wa heze mbwana za ukombozi nchi ya Komoro mtukufu Alhaji El Arif kaudu ankaribisa banu leo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Andani ngamshukurio Mwenyezi Mungu na mtume wa haki wa sabuzi wa hai hojihunda banu leo nammo wanunu haujari fikirie ze fikra nize faida za henti yapo imanara shindara wasuli banu dabo Mwenyezi Mungu arini kaununu na afya na amani izo dezartongesa rilobanu leo abonge ngamshukurio haku na mnikabisa hango banu shango joka yabanu ima journalist ngamontabishao akaza ngozinu ngizono wenyezo noitondami no ina wakati ngamjihundro dami nanyi njajo zanza kwa wakati wangu ngo ushashi njajo zikusudia au kaya ikabidike zanogozinu gizono wenyezo za waladhimu za wastahiki noitondami sheka kudumikati kunchewia naam kwezi marhaba menji mzee hatu tulaibi hahandisa yezi ya azali asmani ikao havote wa 2016 hafanya mahamitanu ikabidi ya rohe le 26 mai 2021 kajaroha wa imma buhari yabo riona ya Komori ngajihunda au harima madanganya rikauta ha mzee wa hatu tulaibi ureleze namna jendo ukalifiao ya mahamitanu ya azali na zilazitoda za peu zendelee harima eziyo undudu hazi wahahu unijana wa engagement wao ka wemdu mduhazi wa ima wehamba ukaya mbwana ya ujangaje we uji consider ka wemnijana ezia azali asmani harmai tarikhi yaho ya Komori ngui kalifie ezi hindini mwananyasi tulaibi. Marhaba menji yazi yahe
mwananyasi azalika oduyarenga ensi hatu otaji hantiza ensi korehola tarehi hajihantiza korehola tarehi hantiza uwana nuwajuhu korehola tarehi haukaya njaparona harumai dunia mba mahamishashi ya hangu kama ndo nafanye 50 naya njaparona raisi hamandoi njaparisha raisi hamandoi harumai dunia haukaya ikaramba we mwanadamu dimwenza imani mwanadamu dimwenza ubinadamu mwanadamu dimwenza khaya mwanadamu dimwenza hurma mwanadamu dimwenza matso dimwenza uoni dimwenza hikma izo dezafanya mwanadamu imba marifa ntiti ya hangu nimba binadamu nchashi ya hangu hakika mtujua Azali Asmani ni mkalifie mwanadamu hindrini paskweze twabia za Azali Asmani nsina ushinda nzifanye detai haunzifanye kroki ya ukaya badizinu hauzinu auka mwanadamu yetore mabani haya mwanadamu yetore etarehi mwanadamu yeto sholo anane mrumshi mwanadamu yeto sholo mjine bavu mwanadamu yeto shele nti ya irumao basi mwanadamu ni uniko wasuyabu mwana showangu mwanadamu mjumu mwanadamu de mwanadamu ufanyo kaya vanungabo wajua ohanami vanungabo waona ohanami vanungabo enza akili hanami sha Azali ntina namna njoka mkalfie haukaya nsunremo kama mwanadamu ambaye mwanadamu yatwana imani mwanadamu ambaye mwanadamu kawe kana haya mwanadamu ambaye mwanadamu kawe kana hurma mwanadamu ambaye mwanadamu yekana imani yekana hikma yewo mwanadamu hindri anroho mkalfie nyama ye montina usubuti nito shamimi ntina baye mwanadamu juanadamu yone mbabi mimi nshindo kanga sina zahamba na rambe sha izo azalika tina kalite ikao mrambaka inde inu subhanahu wa ta'ala maashirku la hawla wala quwwata illa billahi lillah. Nam hunu mndongo nokaya Azali Asmani ngurendo zitidwa zapeu zinji Komori rijo hanza hautaha wanruwa elewe kena suria he regime ya Azali namna haba kutuhunda adjective wainika sha engo joshida wambe wa Komori kaya mengoni mopeu wa Azali itedwa hindini sha umarke harmezi ya Azalino ngabo wulawa ngabo wafungwa ngabo dhulumla wa makatiano engabo itedwa bako go nokaya ngebidio shitede harma upeu wa hezi ya Azali Asmani mwanama arma regime naam onredi haraka ngamjua amba makalma maili mararu arizie epaji naam Azali omba banu yaliyo olaka tutsahanzi Azali haisahafu boju habaki ngena bujuktufu dzima yadungane na wandu jana haushiwi wa Komori yadungane na wanda aira sha Azali katurumanzi Azali kati presida Azali katina akamrukara isi harume wanadamu zanongozo zonti pia kavati nzima ikao ngeniyo sha Azali hajua ukaya zenongoya zirendao ngupatsombi na engu joli wambi yabo haba kina ndongo nzima doka Komori aimete en guerre civile Azali katuroha harume niveau national ende ya rongole Komori emilango yo pia isaibalo ketu existe Azali katuroha ende baba hano ende ya tsahemali imiwango yonti pia haba isaibali hani Azali kana kavuva koti hadise uhosi ukaleonge dhomana wa daula hautwaifa zeno kwezo zonti pia zikaza bahana Azali ngutsahundi Azali hawa wanadamu watimwaruma 50 personi hawatwaze roho haruma yezi haki ngulindo ukaya haba yabaki de roho ya haki yabungutsaho khaina namna yonti pia yadungane na wanrushihui wadungane ne roho yahe ne familia yahe ili yenti ibaki hager civil engonezi bata za wanadamu nti pia malari leo nti pia bona kansida mina wewe unihoji unso amini ba wewe unihoji utoni amini
yoro likao ihisa guerre civile yani savana haukaya objectif ulonio yabo tindio ulonio izo ulonizo fikrani na rambaka serma bwana nzima izo tindizo ndo fikrani abo haraisi guerre civile haisa aimete en jeu ngendao ibako siku jo declenche abo ndo babanu azali anza wasulshensi madame menji mwanyasi tulaibi ngarnjiao harima libaki la vili mahamili wanus watungiha mouvement ya dawla ya haki wandu wende na bwana za mahamili wanus dictature wandu wakahire marangu hale haukaya nga wandu kwa jalinda zevotiza le 24 mars zambwanga zifanyishi hao nge wandu wa denonce ukaya azalinge dictateur wa imma rangu mahamili wanusuvanu mouvement ya dawla ya haki ngai wanao haku hamvu ni dictature ya Azali Asmani uliho wemwengoni mweze sampanga zahe dawla ya haki hunu Faransa harimwa umano ni dictature ya Azali Asmani engo jofanya bila hindrini ya mahamili wanusu ya mbwana Mwananyasi Tulai. Marhaba menji mfikiru kaya mimungoni mwa wamshinzi bwana jiamini harumwe bwana hii akango shelo le 24 mars tifanya déclaration ya fanya une heure de temps damine confrère wako Tajdin rangwa katikao de makandida warengwa waremwa watilwa ho magarini wakati wote atakeze media samba ukana rimobilize rikebazima handani na ratake ambassade Mwenyezi Mungu hajailia rijuha banu ho wingi wa hanyunyi ma jeune cadre mjiundu ambassade ratake ambassade a partir ya hapo Mwenyezi Mungu hajailia reshindi rehundu wananyasi wa Marseille wankulia mbwana ila M2008 rifanya conference Montreuil rirenge e place de la République ne place riliwa ino Châtelet rikomasiza mbwana hizo baseka ukauona wanadamu wakahama e Komori kamili balaila wa Komori jaira ngaria parce que rikau aminu kaze mbwana zila haina mdulo bala ngasi mbaba mzima mzaze mzima erohongio nzima shezi twa dezilo zinji rende hata wakati rija daraja ya ukabon babanu ikao dora waswili ngebidiu rifanye muhimu hata leo rihunde namna ya ukaya rihenti madhamana tizi nombole wakati zinji tizambia ukakabati babanu ikao ngabo jamaa itwa na imamu na swafiza handa lazima imamu vakeze swafiza handa Mwenyezi Mungu ajailia wanama njaka ujua wakati ula eza kamoroni walangu topa hula hakaza hula pa hula hakaza hula hata silolea arjihunrao ila rifu leo gutenda renge mrongo hula wala henda renge mrongo hula wala mbaye mede presenta wala mbaye de delege rijihunru haina mnugu somba de madi kartujua na sifundo minja kartujua madabdala ndo minja shason tipia ina mbla torende na sifu na madi rijihunru daraja ikao rende hatari wasulilion wasulilion rikamba balando babanu ikao dorendo rakinti rifanye bila haki basi yani ngofumbuye kongre helo 9 Oktobre ouais 9 Oktobre basi huenda hapo rendo jiburi hundu kanga wandu wajihantuka kutke kutunga bajola wa roho za wanadamu shaifo ekatindao kao nusu hatu sarirambua yenkuila rangu hunu Paris omtsoroha hatu rangu Marseille zetambuzila rijarende hata sisi wandura kanaze mvu huenda rahunre hawa rilejea haukaka bati wandu kwa tujihantu kabanu ni chagulo haubanu mimru na ladhimu hau mimru na stahiki shamru murengo ke katinda amikao wandu amanda asikao raona zinji raona mbwana zinji radungwa baba hatu noa huatu ne malom politiki wakana fikra na akili rirambwa ukaya baninu problem rende yabo karjasa giri boraona zeze mikmaki ridaza rejepari baje bafanywa bungilo la bili le bungilo ilo lifanywa Montreuil siremela tabu sambaishia pia rikaharuma re Marseille pia diaspora pia kabati mjohe Faransa ikao do himane mbwana zinu ratuka Montreuil sijua wala tamba kana mkeradhi arifanya ina muhimu yonti pia wake imamu beka kabati imamu yaboreto karumo msajaja wonu
na bake ordre na bake mrikao ujorinika ordre baizo ndizo mtume sallallahu alaihi wasallam yatendeziwa ni Mwenyezi Mungu wa hatu ili leo bake droit commun Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zenogozila rendo angalia bala tujuru na zenogozila karatuko bizimunda daila namna ka kati mru fulani hao mru fulani yabo garjo tsambaza rijihundu si wasaya ngasi rijihundu ne faiblesse ila ribaki hata emarato ya ndisa wala ngutovura mna ikuruhula wala mna vuruku rija haruma omvoti wala kornevu rende bala rendo jiburu hundu systemu deila bende hata ndo atawakali wanikawandu ezamkinishabo hinri ezamkinishabo rija rihundu bala umtsaganyo hatu bala ina mru habali ya parti haina mru habali ya sinzo la ukaya ngamwanio zembwana zinu karti haruma ukaya narisisi azali karisisi azali yabo le meilleur iganye meilleurindo de ulo na parti Manema Tolaibi, huvumbua ze dati muhimu za bwana inu de kongre ya Lyon, ne pacte ya Montreuil, me harimo bwana uyo ze kolektifu wanadamu wao omjitoleo rangu ya bwana tuzia bwana inu hata leo reka Marseille, reka Paris, reka Lyon, reka Nice. Harimo wewe bwana inu ngoi jo qualifier kaya riganye au ngojo qualifier kaya kaja ganye ngaskarbu mo ganye au ngashule mo ganye gojo qualifier je mbona mahamili ya hatu kozi mwanama kabana mroha bure naam kairi roha bure hana ukansi bure naam parce que mre roha mrohonda zingi engwanelewa karija mbana hatu ngerengao soko au kaya ombaba hano rilio emana batu kabafuwe njiha na baha naam shanda borilo banori shemezao arideneseo ilo fumvuku la tumba mpaka amma keja kaubiri keranguba la hata leo ngasivano abundu bavano ralati aka ingibwa na inu warajabano da minawe ngo aminu kaya lewonga we na lesinzo la hako wanguga mina lesinzo la hangu shana artinze mbe wakati ula kartinze mbe haina mdu ya vureli tengwe lahe wendera one namna rujoka huivasuwa rujoka ruwasuli hale shangwanzo rivasue mbe voyahima na mbe tusiswabonti eko juvasulwa yokabonti rangunge vasulwa abondo baba hanu leo rajihunda ya ukaya rizingamanyiha karja wasuli wala hata leo na bahi Mwenyezi Mungu yeu vimisaze nia za huwa wanadamu haina wanadamu watu inswafi watu ni nzima Mwenyezi Mungu kaja parwa nikagamba abongabo leo minga monokaya ngasina 40% ya ukaya ariganye na dokaya warengwa wangamizwa wonji wa watolwa leo ngabo uhara wa ukaya leo ngardenoseu kwa tujua uhenda henamna wakanza wende ngabo nusu irashinda razampeshe razizia kafikiru kaya ani kamemu kairi roha bure hana ukatibure yani madongo rijoka ya rahaka je waswili do humtoa azalisha wewe ngo honsu kaya ngabo faida zinji zabuha harimwe bwana yinu ikauketubidi rizi dharau haku anjo ambia ndongo leo no. Wewebo ilarifu naam ukalikoli ukausoma chakuja kana experience ya marengo leo ujao kansibanda minawe ngamina ni husomao wahanga wana unisomao naam abo deja ndo ndilambao université parallèle naam inuyonku kama tusoma zingi ndosomo anadamu na president Kenyatta ambao tujua nti Kairumu na tujua wandu kadungana nao leo kama hujuo naam ngamina ya deni ya ho nti pia naam haina mzima harumasi haina mwenza matso ngene iremu ngene zemprenti mrungu jo mru ajodungana naye maudu mrungu jo mru yatojo mtende yatojo mkadingoni yatojo mkahari abo kabati elimu ilo juma hiyo haukai kale wanga nzoke muamba ngebidu jo bahari ekangwa nzoke muamfi ngebidu jo ze kalite za heze mfizi lo barini abo uhunru ilmu mkuu mwanasho wangu mwanama ilarifu naam
Ngonaelewa haukaya yinu wiyo yo hubalia ubainge maudu refugiar mwantusha nationalite shango jo replace ya haho. Naam. Marhaba nji mwanyasi zikwa tutulai marhaba nji wangalizi watukufu makatano mdungawe yesheni hanyu Opinion Libre Comore rekada yim mdungawe makatano harma ye page Facebook na nwajo dunga bandamano harma YouTube ngaradola hum shukuriani mwanyasi tulai wa Komori ngwa rambuwao wakantia haongandisi wao nai e diaspora e dawla ya haki ngwa parao wa Komori warundumhe wasihemonziani watowe dictateur Azali Asmani wasihemonziani washemeze nezi wahundao shawa Komori kwa tu roha wasihemonziani ezenrongozi la ngozelezoka ngazi jaoje Azali wanungwa kubalioka ya katuanzi wa Komori katina wandu wenji wa manza wa Komori ye majorite ngwa mrejeteu mizabari ndini mwanyasi tulaibi wa Komori wachu juha wa haraya eziapeu iliho masiwani. Marhaba menji wala Komori ilaisa muiua ni diaspora. Komori mwisa mwikaza vahanu ni diaspora. Mana leo mrengeza ukaya eka leo ye mwananyiho ne mwana mshwaho na mzazaho kujawalisa kwa nahula na wengi obligatoire uende hadingo uende hauso uende karobwe no walise abwandu wao leo wakanti warenge mazo yao ngwa nao yabobo mgwa hibenza kwa tina hamu ya haho umbabanu kaudo ulio banu wahisa walelesha malaba au kahaina mndu ulo ya tutuma yabo ngedaba ngonelewa eza mkinisha abo Henry kwa tina ziwa arendize wakaya baleza jwa tabisha dekebala haina mndu ngurengo mbabo tasi hende halimile feleke mafana halime pomme de terre haoneze tabu yazio nao hajua valeur ya utumamba Henry sha wandu waulewe enti ulwawa irende hanti ya kilaba ya serikali ya Komori iulwawa irende hanti ya kijinga yabo leo wajihuru armadaraja ukaya wawe isanfu kwa tutazendao waona gori kwa tena mpezo wa macho waangalia wauzijio mwa bahari shangwa una mpezo wa macho mandabo na himabanu ni waangaliao yabo leo ngasi haruma hatwari nziro haukaya bale mwanadamu kujua kangu kozo waladi mwanadamu yalala misumari sha mwanadamu yalala ponge ya bishagu furtiri ya lona ventilateur ya lawe shuanzao ya juha ya vaondo hanawe uzitumao ya bambondo hanawe uzitumao ya lona portable ikaungi onku hanawe wirumiao mwanadamu wohin mwanadamu ya feroho ya fwe macho ya lawa imani ya lawa irumbi hata wewe wa usiku ya jojwa kahufu do usiku ya jonota portable la renouveler keka yone la de usiku ya jojwa kange na manki shabani ngia tomba kahufu leo itinuki ka ujompa so shaitwa sharte portable ila ireme ipasua ya juka ujoka banenge mwenda shunga wala ngena mmo hajoka nerea nyumba ji yango jo ilezaje wandu waboka ya wandu wa siasa kwa tushida wala mwa emaranya emaranya ngebdo wala mwa no wandu wa siasa au ngebdo wajila mwa wao banu leonga mtogo kaza wandu wa siasa jolo aka wandu wa siasa eza hao wafanyao shangwa haruma namna yukao leo kabati mtukufu parmi vous au parmi eux yatendea presida Hayatullah Sambi Notola basi ina mundu wenza akili yangalia Sambi kazenongoza hizo ntipi angazi hiso silini mwanadamu tajiri mwanadamu mwenza akili mwanadamu mwenza mali mwanadamu mwenza suraya mwanadamu ikao ye walia ye masiwa karamba kaula de president wa hatu quelque soit shasi wa sasi ukafier parce que ngena zenongo za utungesa ya imam yarengo hanti wabala wawono Zimbabwe Jose Lande wawono Zimbabwe Jose Mbise wawono Zimbabwe Jose Tangwe lazima baketaramu mwanama wanama ntwala mazuki wangu jeze mwenye baraka jeze Mamadu ntwala anfikirukaya kwa jahu wa hataho juma Sambi nongono Sambi bahanu yaliyo narambia za kweli
balari kana mwanadamu mzima hula ikao ya uparo aliswali wani mwanadamu mzima yakaujua ukaya ani ngudungo Mandela ani leo ya tsaungwana ngono hao ya wantizo wabaki shohenda ngujohenda pasco harambia za tarehe hizo ntipia harambia atambia le jeshuka ekamono emungozi hatakewa orantize bunduki mwendeza hizo ntipia hafanya kroki rangoma ndwahe rangoma muswa ngabo leo tikanza nambika bomwana wala mtu wala umu hata jabuko sisi ngasibanu kasi haruma danger ejoka ni wati azali tikamba ejoka ni wabelu zuki wangu mjomba wangu tikamba ejoka ni wa hajira mwana msho wangu tikamba ejoka ni wa harimia mdada wangu shale wewe ejoka ni wanda wawe nloba nudamina we Mwanyasi tulaibi ngarjau harma madda muhimu nguramaze madara panga banu jeri hadithi ya sinawe kawe makatianu gashiko nyandoka unga mridunga ona nyanga ndauna partage mpango hatunu inutilera kawaida harma mfumo yafanya mipango hamada inu wa imma uyimrika urika hotaji haku aina wakati yarikubalia ndo wakati Rashida Rahaja ngarjau harma madda muhimu Mwanyasi mzee watu tulaibi kanamba azali criminel azali dictateur Azali n'est pas notre président. Azali est mandat ya hisa. Mais hunu gabo mitume gabo malaika wapara ukangebwa ndo harma dialogue dauna Azali dictateur criminel putschiste ikao kama timu ya tumkaza ifeli shemo na damu leo ngaba ndo nzo mnike aminifu wakana harma mahadisi ya hawa Komoro ewandu wao efikira hiyo Mwanyasi tulaibi haula uprezo wa matu haho haula mtango wa haho engwa paro wa Komori rikubali rani harama mahadisi bainu de shawiri nzima rlonio dasina dictateur Azali Assoumani voilà mettons-toi à la fin il veut manger quelque chose ego Jojibuje harimonongo hamada hizo Mwanyasi tulaibi e dialogue ya parwa ninus ya hawa na wakomori wanruwa zonde wa hadisi dauna Azali Assoumani e fikira ya haho ndeni kwezi ye muhimu ya hangu harmano monsieur tiens ye muhimu ya hangu mpafikira hangu nionao harumandrongo hamada inu dokaya dokaya haina mwanadamu yamba kaya gudungo zanongo zinu uwo mwanadamu ikawa ni leo dawala wandu ramba ukaya ondao haukana hindri haina mndu ikao leo ngudungo ze fikra za ukaya leo ngwendo haruma dialogue ndena Azali apo automatiquement ngebidi mwelewe ukaya wala dawala wandu ikao leo ngwao dawo nae ihi yele ngo jokawe waji ya ukaya wandu ikawa ni leo duapula waje wari parere ndila sina Azali bai non je vais mettre votre masque pour montrer l'exemple non wandu wao leo ekani zija daraja ya ukaya leo zenongozino wandu ngodo harma dialogue wa wandu dawala wandu ikawa Azali hawa prepare hawa wahanti ili waje wariminyie ngbanai sha Azali kajaparenga miadi daina mwanadamu waitimizi kajaparenga miadi daina mwananya yadungana naye ya wasulimba bahana yabo leo tikanza na beukaya he daraja ikao dora waswili habaha dokaya ekabaje daraja mandiyo abunga bidize organisation internationale ziketemwe wandu wao nise zenongo Azali yazifanya rangwe maha kume na miraru ya renge yezi juma uri renda nai juma uri fanya nai juma hanga mizenti wandu wa meneze nongozo zontipia harumala tabu ze organisation internationale waone yabo wakati huo wowo wajo ujije zilaikao leo duwaonao masula shoka ya leo bake wandu nusu wende wakenti dawona Azali waonda wala wandu ikao haishilana dainao hawatsambaza hunu ili waje wari tsambaze si wandu ikao rjuanze ntia hapi badili leo
sirijuhanze nsi hatu ibadili maudu rijuhanzo wana hatu wakena maisha maudu watikeja wasi yabo wandu wao wapulwa wanikwaze robo kume wa promiwaze posto ili wajiwa sambazi hata honjia harma makalima hao tout de suite kutambuka ya wandu wanza wandu ndi harma dialogue wa wandu wa azali izo accusation grave monsieur Tolaibi kasi accusation grave haina mwanadamu ikawa yatsona ubinadamu yatsona kalite ya ubinadamu yatsona kalite ya uzwamana yatsona kalite ya ukawi mwanadamu Muhammadasi eungo rokensi ni uislamu ni dini ni imani eungo rokensi dawe naye abo hoti amadai na mbedi tofauti ndawe naye we mrondo wa kenti leo wambeshawiri ha mwanadamu ikao ngena mihono ya damu ya utoa roho ya urenda naye ya ufanya naye ya uhine nti yahe ya uhini ya peplo yahe eskwani wongo do kenti ndawe nawe mbeno kwa hiki zamba ndawe na azali ngizona hapo rudi amandaye abangara jo kukalifie hamandaye we mrujwa mbakarende rakenti na sina asali hakika ngama swime yemo yabo we hamandaye hawata kairie ye hanawa ye wandu rakala sina wakarma mbona yinu alafu abaha wanzo ndi harma dialogue nguna ma wandu wa trahi mbona yinu wauti wandu londa sina zondrabo wa wandu wa respione kartina za hamba na sina azali ikaba jazahamba gebido organisation internationale ziketemwe aruma mahadisi ya hanyu na azali shaketubidi mwananendani na azali kabla ya raha ze organisation internationale wajaja mwaonisha katiba ya he ze erreurs komize harumenti haruma mida yamaha kume na mili. Donc yabakarelewa et dialogue inu ye kaindo fanyishiha shange bidwe ke et communauté internationale doit donner sécurité hayo doit donner garantie hayo voilà shaika et communauté internationale kwa tu ka harma hadisinu wa fixe ces conditions hena mkomoru johenda harma wewe yabo hatrahi e opposition wo hatrahi isho nyama wangari mtrete nyama parce que ntujwa azali mjo kambia henrini uzidu ngenda zibi enda zibi azalia mila ya parozamba ya zitimizi enda zibi azalia parozibunga mwana nyandumu ya parudunga na daina yatimizi miani Manyasi Tolaibi wanungu ambao kaya inude nzia nzima ya utsonga wandu washinde watowe azali harma yezi iba banu wandu ngwanzo accompagner azali hata 2024 au wandu ngwanzo wanyise ezi ndawe azali wandu wanyise ezi ndawe azali waodo wa mizi waodo wa fuanti ngonelewa waodo wa mizi waodo wa fuanti waodo na de malelwa nzia wauti wandu wakaongwa taho binadamu haungwa shelwenti hatu waunda wala kalite ya hahe ikangwa jidegizeu rilonda sina umunu riwaju wao riwarambu wao Mwenyezi Mungu awabeni wao ikao kairiaza le kaijabo ya torantiwa sharitambika le unga ritoa zali ritemdu kangu joka pir anazali no marhaba mji Manyasi Tolaibi ngaro nawe ye ghalabu loni yo ya ho wandu ikawa ngwa nzo wandu harma dialogue e kai dialogue yo harma inamna wewe lezao kaiti patrone ne communauté internationale warenga ze garanties za hinamna ijovira wa imma e kama wandu wa hadisi leo azali waoche harma wewe wa wandu wendo wamsaidie izo yeye yanzao swa yabakishe yao swa wanyisezi ndaona ye ngarinjao suala muhimu kamjora jeba ni hapo naam amjoheleza ka wandu wa bolero naam na Idrisi na wanazigindu tsa watsambazwa hunu harume diaspora wani kwa robo kume watu oposhoni walo juma uzungulia hoho jumandraya wamba ukaya leo wandu na dialogue waonda wala wandu wahisatwa maya wahisizwa na hao twa maya ya ukaya nikenle nife samahani mwanama Tolaibi harima ikomba inu mahala menji ekanungwa ngwanzo kritike mwana nyao wanungwa tingu hamba weingurumishio azali weihanikiwa pumba la mali ezanongo zinu ngebido ridoka na ushahidi ngerezaba au ngebido tsodo ziveha publiki jau wandu wao wadojihisi ukabalangwa ngwa kazi wao ndabu yani wandu rikalifia ukawanu ngwarumishi hao azali wanu wanikiwa mali ni azali wandu ngebido rikezeni shahidi za hatu ngera bezenongo hizo au ngebido ho wadhania zitoshe kwa wandu wala ngwarumishi hao azali au walibani azali bumana naam vanu naam
mhada mru ngedaba katujwa ke mhada lwangu juo ni maana ya ruwa ngabo wajwa uzamba na hanywa mbili zo umani basi ye kairi ya ubinadamu kama mndungura ndo daba do uruwa umwoneke daba ndaye parce que ina mndu bani yako ya kurenda daba bale daba ndaye ile ubelarifu wafanya misomo hata ulona wafanya lena ulona dea ulona doktora bani yako yanzu ya kurende daba ivana ngiona maana mwane kode mrutoru wabale daba ndaye haukaina mwanadamu utujihise mwanadamu mjumu mwanadamu de ujo kabane mroi ngena haname na balang ngawe na hanaye shamdu todo jisike mwanadamu oi ngena haname wode mwanadamu zomana mjumu zomana wode mwanadamu yasoma shaina mbangu juo jumwa juao bahiwo ikajihata na amanzo hawadhi nijiwe enge bidio rizie kwa kuize oanru ikao ngari wadhania onandongo ikakatana ni shahidi au izo ridhania ngebido rizambe en public batino kaka sana kartu wadhania ngaroneza kwelo mahala zikaude zilio kartu wadhania ngariono au kaya ngasina mbansoga rionao ngasina roho ngasina mashishio ya kufanya kale wa mndu ambaka rija place de la republique gerwa ni ndongo nzima na haina wakati rujamba ukana rendera remebala bado joshinda runde nziazi utsongo uzamna ndazi yamwa mtuka ukalifieje we mndu waja unrumie we mndu waja unrende daba sheingelewo ridiwaza ngono hao ezifaza mlozi ritsanganya risi jaje jansidawa risi hobowa yabor dozi hensi za wabaki maudu waje warumie endazi do ushinda ritoe azali beti salam ngamfikiru kaya yode muhimu shakuna ujabano ni biro ndaba la rambe kana rene bala bamba ka balaka bana favorable hangu na biro rende hula bahula biro rende hula ngarijo ka wasulinda wote unafiki banungari rambula nao banutawe ga journalisti wode secrétaire général wahe Rifai de Comor Rifai de Comor ngonelewa ngawe mndu wa heda ula ya haki basi yakeja kimkinisha kanga mahala upate ngama mahala upate shekaleo ngorumio wa ujeni wa hetwa maya leo na maudu ya Hekomor ngorumio intellectuel wa hao nizwa soma yabo keja kabidize nugozo tonti pia uzifikiri ekati na nzima falikia ho nzima dawena Fahreddin na Nuruddin Mbaye na Mahafidh hata labi ala hanyu mbali hata mwaswili wakati ula haina mrajambe kabanu minga minashamba tutafi na mrabale statu yahe ya jarendeji panu kapo mazama ya lobanu ya panga yeye projet Komori mtu wajua wanawaka mjaparo ishia wajujisa wajivuriza wadona mahana maha walojuma utoli ya projet Komori zafanywa zilo yabo nunga sina ho kam japaro ishia yabo leo haruma uhawanongo ngebidu generation nzima rikau konte kaleo Boilarif Nuruddin Mbaye Mahafidh ndobi Fahreddin hata lebela hanyu ni wandu rikau ngamtwali ubazima basi bale manali swali ya shinda ashanji nongo haruma 2 ans ha prepare wandu kana faliki nzima na wono nzima washindi wazibalia et 2 ans waziwasulisha leo ngo nikotoma hindi eketomanda we Boilarif shahinye trombe ekena zinda we shahinye trombe emani ya hindi ntuwa na nafikira nzima na Nuruddin Mbaye yamga mina tora mmo ntuwa na Nuruddin Mbaye nafikira nzima na Fahreddin ya bobo msuiba ntuwa na Fahreddin nafikira nzima daina comment s'appelle ndaina Mahafidh yabo ilozaha ngamtuka kwa wandu goje ko leo ngwanzo panzishie hosoni mwa Mamadu vahola panzishie hosoni mwa Mwinyi vahola panzishie hosoni mwa Barwani hata wanaondika oni leo waisa wabiri etapu wa haruma etapu zararujua unejua unsanju yabo leo kartona kabwe mfule hoha enfulera hakajwa hoha
parce que haina ndo wabadili ndongo gebidi ndo ndona uoni uzima na falki nzima ndo joshinda wabadili ndongo. Naam. Ngamolo le toramola hao lanzo ulone se harma ino johanda ni bainga tu developer hapo nambie ukanga na fikra nzima daona harfuddin Faridin nambie kanga una fikra nzima dawena barufu nambie kanga una fikra nzima daona lazima ni no obanu yabo nganzo ba clair. Naam. Mwana matula namrenzi zendrabo surtout ndanyi ma jeune cadre parce que zendrabo mlonizo kairi lebe ya la mamadu wono hao ramba ukamwambuka se wala nadamu e passé hawe saibiri hananyi parce que nyi yana mbugu panzi shombra shinge leo mjihanzi jeune génération jeune cadre ikawo leo mja haruma Europe msomo mfanya zetu zanyu ngamono namna badilinzi bahimka wanzani na uzima rjwelewa shalewo lewo hudungu erfaide Komor wala hudungu ye erfaide Mayotte wala hudungu erfaide pia ngabridanganyao mwana matulai ngebedo welewe ukaya une nouvelle génération kabati nouvelle génération harma dunia waporka parti politique nzima sha wojo kana idéal nzima c'est-à-dire soti pia ngarona na place de la République ngasina objectif nzima azalia lawe yawe kanga mbamanda no fikra ambise mbamanda no fikra wa strategie ya ho mtoa shango jukaya o wandu wavubua zesi mwizo pia ikawandu wa usidea woti wandu boko ngari remanao ukaya wengonzo azalia baki wekatwa azalia wengonzo azalia roho hiyo strategie ambisano wakhtalifana strategie ikaondese ngarjo hinjia armale bakia la dungabana uone ukaya ngari wafika nao fikra nzima ngaranzao azalia roho yangu 2 zanongezo zilitsanganya maintenant ngabo hula huendara mtowe ngabo waunao ukaya ngebdo ribire à gauche ribire à droite ngabo wano kaya yefaliki na ino ngarjo zija na hutsongo abanga njao harma e mada muhimu mangulumaze mada rapanga ujabana rihono le 26 mai Maniasi Tulai azali kajaro onwenjiri kaulinda kakana ujitowa shari jokaya rangu le 26 mai 2021 azali kati raisi wa Komoro ilamba susi ya kanyo ya mahamitanu ihisa rihondo itarehiyo rishia gouvernement ya nose wahandani ya telwa ni Yusuf Said Mahazi ujulo haziko le 25 à minuit isoma mais 4 jours après le 28 ou le 29 4 jours ou 3 ou 4 jours après rishia et gouvernement ya vili ya opposition inosewa et aziko le nyombo gouvernement de libération des Comores et abili da ino gouvernement de transition en exil ya telwa ni mheshimiwa Mustafa Seyche Maniasi Tulai riono déclaration zinji wazifanya mrongo hisi ukaya ngawe soutien inconditionnel wa gouvernement de transition en exil ya telwa ni Mustafa Seyche ya mrongo wonokaya ngawe farouche opposant wa gouvernement de libération ya telwa ni Maniasi Ziko rikaanza Maniasi Tulai ye mahamili ya mbwana rawana ekweli Maniasi Tulai ya solution dukaya va créer le gouvernement vonze rekanzima kwa ya johamba mbili Maniasi Tulai ilionda towe azali mwanama ilarifu tukufu hatu vanu kartula wa malimani nasire fahatu au narangua katirandisa malima hata leo ikabidi kengari hundo imavuna kabati nrongo nziro duniani hamanrabo kabati nrongo nziro duniani amarikanu watatsalia nao minga mibanu ni mwana wa Komoro kaurango zalo hangu miwania haina baba hanu ikao ngabo kweli yode nature ya hangu rango mzatishano hangu rangu hodahoni rango mjini rango harumwe bavu atangenji hunre harumwensi atangami harumwe masiwa haba gamjuhambia bo mwanama leo inu ngabo wandu ikawa ni leo iyo pourquoi ulobanu 24 sur 24 hata 2 ans ou 3 ans ngabrandise mbana inu lona 3 ans imana leo rakabwasulo banu waturenga za dhamana zinu kozi humerite hindra dai kawaka na mtiti dai kawaka na mhu sha haina ujombaka Muhammadi ilarifu harengeye transition yizungu na mbesheba badi mtutirifu yeza fulani nezo fulani ngizo yabo hafanya ndogo hiyo sha kartina shua
mana yingi haruma wa mlimo abweka leo amba ukayale ungu tendo yake imamu yaboriti monie undu Mwenyezi Mungu aripile mana ngi haruma ledima da sinai ha bismillah arimdu kwa chuka problem Naam. Shabani problemu ilobanu da bobalua na nyasi radungana da sinao waliona malaba walu haruma mbwana na singa si place de la République da sinao waliona watiti waliona wandu watu existe waliona kabanu kweli si wandu rahisa daho dezilaru kwambilo abo neze commentary kanga mhadalo nyima jindu mrumilo ao shanga mjua sasa mahaleo ukawakana haki kabla rahane janje makalma yangu wandu wako urifanyeze commentary ka si wandu rumilo ao ngarjua kubalia ukaya rizi waswili ya daraja wao wakawona shaki nyumezori wana oleo rizi waniao leo sisi malaba ukadaba weka ono ya umrendo daba eka ono ya mtsatalio yabwe daba de hurenda daba ngamtorijer ma example nzima sina ukalifia mndu tishia intervention banu yafanywa ni mtukufu ikawo ekahatende ya imamu akai mwana ya lahar mwenyo famba yode nguzo ya rawai Komori de nyofamba mwana ya laharuma ya mahame ikaw yode nti mhumandume ya he Komori kartanganyika yala omji mtukufu wa hatu wa mbeni ikawo yode simba nzima ikawo itanganyia yode simba enza mvu enza mali enza fikra enza ndazi dumji wa mbeni rarejei rahundai mwanadamu waye hazaloni ariza yonti pia de mtukufu wa Shafi wa Bunsharafu ya deklarasyon yaifanya vana biwezi uwo mrikao Mwenyezi Mungu hamfanya zenrogozo nti pia hauka uwo mwana nyafambaya yode ndi hali mwenye Komori uwo mwana hamahame ye Shafi ngamjua uwo mwana wa hamahame wode mhumandume wa Komori uwo mwana mumbeni yode kapitali nzima ya usuja ya tende ya Komori ye mwana wa Bunsharafu mbaba hatu ya rizaso ntipia ilo gamba la puhamri juu ye uparwa Sharafu naam hezi tendo zahi au kaya ye mlimi ngonelewa ye mlozi handa na huja naam ye mchapa stilo zeno kwezuzo ntipia hatimi basi shamba ndongo banu tiziono kazo kinyume kazi galingana nae kazi jamstahiki au kaya rahaka ja convaincre nruhamandami mimi timrali mkoba tikauro mkoba hera nguga sana doza akati antika yemdu wa uritendea yemdu wa uribala handa mkoni mtana tikanda minae shaze declaration na ishia yija mwiso rende hata jardin chemo baju soign imagine mjarmaza media mwamba Shafi wa Bunsharafu ngushanjwe SMS daina azali mjamu mtu hali male tengwe tamba ya Fabiani Arusi Shafi wa Bunsharafu inumo nima ya Komori inumo nima ya home konti wa heda ula haki waide mrikao ngemrahafu akakatina haruma politiki ya iruma mana leo mjo mumkalife na mdaino hindu angu shanje SMS tambayewa abunga mbarongozi leo mruja Bunsharafu Shafi wa Bunsharafu kana ujua ya kena huza jinamna rarengeza kena huza boma mzani shahu mtu atengweni kena ubidie tola utengweni na nyinyi wandu bo ilarifu bobo Nurdin hata nyi ma jeune cadre mwaka hwenda arumaze media mwende mwambe nuko mandezina baramri tuwaze nguo karti we mananyi na mwende mwatsahe nguo hanyu mkae decision ya irengana dami hamiche parce que na katebani haho ya plosheo hawe mwa wa plosheo bala esheko isha ho ba kashijabaki ezala banapo hindu ti defende aferio mnirwa wanyu tipia samba nyimala beni na mwende mwatsahe daula haki hanyu mkae basi na kauja juzi njeba la rikar mwe konferansa ile 24 riloharumwa ema hadisi nishe mtukufu mwanama riloharumwa kange bidi batsawa imamu tamarno wakati bidi utawa imamu tizamba no kamja kubali kama na ujwa bake imamu leo azali na 70 erhunde ngorambe ye mwanama harumwe konferansi ya Zoom ikauri kambese dans le 30 harumwa minwe à 2h du matin ya sabuti ambe ukashaba ngabo ya saji declare
sambe wo mndu hindri uye uparwa ziko na ziko huo ngebidiri mdunge uliho haisa hajideklare ketubidiri mbedingo no siono ukaya ngabo ndrabo bohari ikauze ndrabo hizo tina ujoni kwesione ndrabo manami ntina party ntina mbabanu nitsahonende ekatudo ukombo wa ekomori ikekombori ya ukombozi ya ina mwanadamu ya gisante harumenti ya kena liberta harumenti yae hapo ngabo leo tija haruma intervention ifanya banu juzi ya ndisa rangu 27 minutes ya hukumasi intervention hata ya waswili 1h19 ngelewa imwanama mzee wa hangu hema kalmango ya juha nami wakampozizewo ekomori kwa ti convaincu wala kaja shinda ari convaincu na ye mndu ari convaincu ngamtsaho ya reje ya ari convaincu mana karjelewa ze komantari ya kauzifanya hapo ngono hao karja mwelewa na raha karja mwelewa ne mndu wa shinda ya reje imara ngwedarifu ngebidiu ye mwanama mtukufu ziku wangu Shafi wa Bunsharafa yajeleze ba zenrongo ya zamba kazi jalingana naye he capacity yae ngono hao he daraja yae he maarifa yae franchement wanandugu wakawa titi watulingana naye koshindari convaincu siwanura mndu alemi kwa jeve samba uka ngamtsaho ya jajeleze hawi atahe samaha manange ngongoni mwandu kao wariminge mbana inu nge mongoni mwanadamu warichino mharabati wa hentinu nge mongoni mwandu wa hanti azali banu haukazibata mande zinu ngazini ko azali mwendele usoni izo ndizo nakanza Malama Tulaib si huzisa lisuala la huzize gouvernement huja huonesa ukaya kujajibi wane intervention Mohamed Shafi bin Sharafa yaifanya harima isheninu huonesa izo wakanza huonese harima e partiyo nja hukupe shanga mwanzo uneleze ukaya eze gouvernement zinuzo mbili ika wewe ngo sutene ya Mustafa Sey Sheikh eske ngo amini uka inude shawiri e opposition ibido wadunge ili watowe Azali Assoumani izo wahamba contre Shafion izo huzamba tihubulia huzitimizi haukahambe intervention yafanya harima isheninu kejalingana naye na kija convaincre wa Komori na ngebidu ya jeleze au ya tehesama message yo isaibiri wa imma lisuala huzis eze gouvernement zinuzo mbili Mohamed Mwana Tolaibi eze gouvernement zinuzo mbili kwezi mzee wa Tolaibi inude shawiri yabakishia ya opposition ili watowe Azali wewe huhimilia e gouvernement ya Mustafa zabari ni wakauhimilia ya gouvernement ya Mustafa ili uamini ukainude shawiri ya utowa Azali garanzao ueleze wa Komori wa ile ukaya kujaka na shua au huonoka inde shua njema ibidio uifanye mwanama mtukufu naam kwezi tijiba swala hiyo shani buleni develop bakabana ndongonziro duniani hamba njiro hanyanyi tioni sando ndondo kaya ati zenrongo zinu wakatira waswili zenrongo zinu banu dokaya va déclarer et déclaration ya comment il s'appelle ya he mwanama ziko naam ziko la mwanama naam wala shimeji wangu direct naam wala timzalia mwana ngeabo naam wala mbajini na kezondabo eshiwa mbakaya min baladina hadha haswa naam le wala kula hali yamruna nalole mwana mshwahe na mzalia mwana ulomrwa mararu yabo ni mlindwe ni mlozenda mina henge aho nduti wakati hundo ngamrejei ziko ye mwana mbajini kawa bale bara mwamba jini shabala zanogoza kafanywa ziko shila shihere handani shakautezo nsi mbajini shila shihere rakautezewa si wana wambajini rilo harumwe daula haki ngonelewa shila shihere shakaufanyiwa mwanama aukaya mruja kaya mleo na maulu aukalewo sisha suala mwanama ikawaya ni sabana mzee wa hangu Shafi wa bin Sharafa hamba kabanuke tu obligatoire kam haina mru ujoka urenga uraisi yatokangera republiki harumaze mbana zinu nganzo mruka oyevumbulwa ngejomba ukaya hakotize hatsanga ramvu rafikra ramali rawakati ekaleo samba kazi izonrabo handani tijoka shila shere shakautezo nsi ambajini ezabidi tijoka shila shere shakautezo kapitali ya hatu ya mji wa Dembele kadwararu tijoka shila shere shakautezo shimeji wangu enkadwe yane tijoka balaba kazo ugamba
ngapo mndu anzo abitiwa bala mwana mayarendwa mndu tindu entiamba jini rengo iralwa omjwa dembeni utilo haruma danger shengeleo watu nambia kabali warenga mzimba wa mbali ya ujabana wajana baka mzimba wa politicien unona lobby ikaonga omdo mzima ngwa hula omdo mzima ngwa hunu arijojo wa mankulia shaze ngoza kafanyiwa la kore hola tarehi la ukaliranganye lirimanise liritia harma problem relez enroleo on va jini wa poasheo et capitale ya hangi poasheo ça veut dire quoi Hamazi koka jastahiki yake president wa liberation comment mongo mwana wastahiki ziko rangu msomo afanya msomo ya juu rangu kabaila minga mtuambia wala hala harma da hola mbwa de la maziri harma jini ya hatu yabondo babano balaze ze hamadi ze sholanga na zijao abongo joka wumri atimu naam shati kahanza wakati ya joka uzaya yatisomwe sijuhanza ati mumezi bahibala olamra kautsaha yatomziwa abo hundraswire ukaya ziko hastahiki ya plasi ya lonio hamakamu hamarifa wa imma unu tido wakati ya kabidi ikeha fakua ikeha renge ya yezila sha kutsudhara ukaya kajabidi imakamu ya sijua ukabala ani olamra kautsaha ya rumilwa bala ezilombani makondazi ya uzigyo nyando rumilwa ni doviziko hata utinadege bo rengeye mosetu ngapo ma philosophe wajodo itafsiri lilaguni lanzoleso yeziko lilaguni lanzoleso shaziko hajua ukaya mzimba kaja jokaba ngonelewa mrikawa ni leo hawaswili oho niveau ngonelewa rangu mali rangu ilmu rangu maarifa rangu politiki ikawa yemru ukaya yarengo wake harmando lai valo ilarifu valo zile valo dinasuri valo Ahmed Juma valo wana ikawa merite leone tu aliaziko zabarindi ni uto aminu no habage na maarifa ngena mali hapo kabila zabarindi ni uto kaya wala bajinisi malaba shasujwa unaubu ojoda baljo unaubu je harma wewe zikangu milanido mwana narlawe harma nanreje harma ekalma ya Mustafa donc watukawa hansukaya ngurumilo kuna mzorambia mrumiyao shango hansukaya ya mwana nyuho mtukufu ulioneze daraja pia za ukane place ila ngurumilo ka harengwa ajatsomziwa ya feiko zani hauya ya tsomwa muzo wada muzo tsanu na yemru autime mizi hauka wo mwana le kapitali wo mwana ikaungena maarifa wo mwana yale harminti ambajini genaze ze lobby maraba menji mwana ngasi zikwatu tulaibi maraba menji angalizi watu kufunga mwanao majawabu marhafura yalindao ne zikwatu tulaibi nena mnaendo na watu abantu abongwe ngwanzu yaonese ukaya nguregrete ukaya ziko hakubali ya renge fonction amanda ila wakati tsinda unwa ima ubali ukaya ngena ze daraja pia za ukaya yakene place ila hajoka hali ni sababu na yengo hantu kaya ngurumilo wa imma ambese gujurambia usikundwaji dobi e umrumio president ziko mwanama tulaibi zuki watu tulaibi ezabani ni usuteneo e gouvernement ya Mustafa Seshek na we ngo hantu kaya iyone nzia nzima ijoka utoa Azali Asmani marhaba menji mimi swambia uka wallahi ne Qur'ani ya Mwenyezi Mungu namba bano rilio kama Mustafa na paromona na paromishia homona simona harma mafoto shanga mina ndongo Mustafa wode raisi wa opposition ilo Komoro pendant décennies et décennies même daba hayino gwao wabandani ha Mamadu gwao wabandani ha Mwinyi gwao wabandani ha Razida gwao wabandani ha Yusuf Bana hata wala opposition juma ufikiri toujours yede uraisi ya mabungilio ya hao yani yede mbaba hao ikaunge monima ikaunge ngenge gusoni juma wa taratibisha la experience yae na vula watu ndobinge Mustafa Sechei comment ça noye francomé kwa ja porter soutien hao dauna mara kubasha chose à son temps mukadwenda haraka udungwe pare kuna ujwa troisième étage wajabira premier étage au deuxième étage non rejei omba banu wana disiza udunge uhea baina vyo kauzanza ngo just Paris kama pre ni ujibu ina jawabu par contre nasika ordre kwamba ukaya Mustafa ndio rais mabujilo ya opposition Komori ena bado fanya bujilo Komori ya opposition Mustafa ndio president bangu samba ukaya kejajo kili kende halio haukaya e francomain
ema representa wale Komori kabati ngamzima yajiprononce ukangustane Mustafa kabati mru ikawo leo tustane Mustafa karjona declaration harumo wananyoti pia wa opposition kabati kujana kabala direct declaration ya union d'opposition kujaiona kabajaruha declaration ya union d'opposition ilawa mesejuruha sharaha ke jaruha inaitahe angalia mwanzo Facebook abaha kahada ukaya ijo kirike ngama ndo opposition soutenir haka jaruha declaration kairo harjo kari Paris haka jaruha shay kahanda kanga ndo opposition omsaidiao ngarjuzi joi horendao wa imma ewewe hakika ngo hansukaya obanu bwana inu ya wasuli leo rikana besoin ya hanti sirkali vonze ili atowe azali ngo hansukaya iyo des solutions finali ya ushinda nera to azali asmani kutonoka bala je tromper kutonoka bala je tinia ziba hanza welewe ziba tazinu pia zitandanyi ngosho leo declaration ifanya le 26 la pital 27 si zamba samba kartina besoin ya président de transition en 80 ngarendao hatembeni risisevanti wakati ula ya matronga ya kisiasa ya kikipu yoni le 26 kwa bakar tuanza president wa transition rahazalia jaro jaje leo wakaenda wasuteni president wa transition kaisa bondo bahanu na jibiwa ngo ikawa ni leo ende hata kabatishwa ngebidi ufanye shua ngonaelewa leo wananyanyi babuha wandu wafanya declaration ya Mustafa ya Ziko naam wandu pia bajua tremblement de terre tout à fait comment ça se fait mbura tuparu mwana ratuparu mushia ratuparu mwana harumwaze mbana zima yewe ihalanda mwenonda naam zanogozila zimshokeni baadhi ya hani naam watanganyiha waparana mpaka ifo ritahim riastahiki leo ikawa linganane zimbwana za hatu zinu baba ni inupieji yangu anaelewa waja mimiti paro sambaka no na mzie bamgarjonda problem na mwinyore bangujuka komoriti malaba zikuwa kabatimra paro mwishamba bahana zikuwa kabatimra paro mwana bahana kena ukiri kawanada mwendo msiruni walimi wawala hata wakati wavuna harizi kwa tolosi heli ya jambe kayede urengwende hadi yokina ukiri walikuwa naelewa izo mswalata na mtitowe batitolwa mndu azalina 70 rangu kazi ya mkinishia wamesimu wazisa tuwapoza question samba mimi njafanya lena shanga mtu kama mstara bwana nyi parce que ntino inisomo nganye na ndio kwamba lobby lobby esho hindi samba lobby ya udi mapesa ya unike president ya do juha yenjia harmaze hotel inku za dunia yetaha yepara ema autorité wa hizi ntizila ya disana nao ndio ndo gandani ndo ya bili yo utaha hindu shamba opisa ikaonge jo protege ye president huo maudu ya tigo parisiwa no la ya rengenzi otaji hamfumu hawamrenga mfumu yo ndongo ya bili ndongo ya raru ngetsa hao ikele wo ngabwe siege ya kahaijo jo Komori ya jo kango aux États-Unis haungwendo Rusi parce que le siege ya he ye president de transition madane gasi troto parce que inti bwana mndu mzima inumba na he Komor kamil e diaspora ilo harmo dunia ngebidiu rijihunde sonzi pia toe akoro rikubali mndu kamrenga izo eza hangu njafanya lena na nyinyi shongote huu de makitani mlona maboshoni shaka mtu konte ya akli na akli de ko utarmu kitani la diplome sha diplome eka kondi akli kamjalewa sida za tenzangu zanongo zifanyishiha baada ya zifanyishiha ya mndu yavumbulwa sielewa ka haisaharengwa ya mndu yastahiki ekarjundu bazima sonti pia tout est possible ya ushinda rito azali beti salama ekanga siyuni parce que mndu ha mérite ye mndu yeti mndu kan ugenda yari huzize shesi wa shabaki ngamjo rejei ngone marato yafanywa leo rione Faransa leo rione ngoje marato yafanywa bala kairi mtoranti azali bala bango juo azalia uzusha isiwa shamaore basi balabaha shesiwa shando shia huziwa ninyi wandu mlonaze surkizinu imaragu ze partiza hanyu ikao dumandisaze matataliano ngamjo huza shesiwa shamwali ishode shabaki habaha mwene masinye mshuze nomuni kwa zine Faransa ukatutahamru ekatido tsahamru daba ujokubali baheka ushia asiru rikokederese sirika tijinda huvi sirika hodize wala ontipia wajwa uhuza
resha isa nzuani resha mwali habaha mwana Tulaib comment mru wa upezo wa siasa Hamad Aouli le 26 mai haba ketwa président de transition wadi mnambio Zovan Wende vous posez conditions 3 ou 4 lobby siège mais d'un coup vous dites vous avez kaya gebido rassemble na honda kan gebido rassembler mais angalia hunru zen conditions izopia kaziti sha hujihuru go soutenir le gouvernement hiyo ani mwanzo comment wele wende le 26 mai haba kati président de transition huonesa condition ibidio zikai nge president wekangu joka yantiwa mengoni mwizo les rassemblements ya diaspora mengoni mwizo lobby mengoni mwizo siège zenongizo pia kabati zabuha shaleo kaya et solution da yino vanu kabati mru harao o sujan wa Mustafa Seche shawarongo nokaya e vanu yemo gouvernement e vanu stratégie ya gouvernement inu des solutions rekande yaziko rekande ya Mustafa et solution quand henti gouvernement na we huzama ndoka ze conditions kaziti réunies et kutsona kawandra no waili watia erreur harima opposition kutsona ka wa faiblesse opposition badala huni kan vous hauke opposition kaiti ensemble mengi yo divisé et ce gouvernement c'est nous on dit ngamjuambia namkozi oni kama suala maili hapo na uyafanya dima na masuala maili kayo tofauti naam rangwa kato wenchi nyuma soma leo ngamjo mimi roho saida fikra naam sheka jar decision ngamjo bila wirenge parce que tiuzaya tiusomisa leo mbokaya ya elimu yawe makitani ulona hapo shoni ngakubali yao na hudiwa za Kasedi Hassani haroda semdwe no harume Komori ha utukufu na ujamalifu tout à fait ngonaelewa hudiwa za kali swali hasomomba bichacha ni wasoma no hafanya izo Tuma Sankara afanya izo Mandela afanya wewe huwasili harume na za nukartuli na ndongo ngono hao heze tobiari huo rimono nini nizo kartumni na nina ndongo ekati nkunzi parce que kamtu amini namna ilmu mwanadamu yairumia mungapo misikanza na bioka rangwa kati nyinyi mwaranga decision ni majeune mloma diplômé mwanambia ukaya ngarengo Mustafa Said Sheikh mitirenge ndongo nzima tirenge identité ni qualité ha ni personnalité ngono hao no uvulana wa hahe tirenge tambaka ekangio leori kubali rero mihono maboshoni msanganya hanyo ntipia tout est possible rien n'est impossible leo tijati honru ezibata zilio do ukaya haina mru wala yeye ngutungamba ka midele jua ngebidini wale mimi demvua mide ulo wabili ngebidini ni bisezi walo mi jondo ngebidini usemarindi nemiri iyo deze problème yimdawo ni bana shenge mkana objectif zimaka ngamtsamto wazali tukamumto she problem lonio erifaide Komori ngetsaho ibire ha mitsamihuli abahe wanrwa Mamadu wabire har mwembo wanku wala wabire har mwedimani yamngarajo ka wasuli har mwa santreje ko ikabidi wasuli moroni sontipia no haina mrunge hatinzinzia utatalie mwananya hanrabo na mensonge ngono hao na unafiki yamngarajo ka wasulinda ngono letengo mlonilo place de la République bala pia ngamtatali wandu munaoni pia ngari munaoni wala wananyiho seribala tiwa para sama nambre tizenda balmukanza u ministry na mnje bentinu ya hanyu na mwani mwahumile Mustafa babala wala dosujali ngana nayo njama Mustafa fanya ngema ziwa fanya Mustafa ngena hakomedeli ilonziro shayo wa omwamavenu ekansa ni mwambia hafanya dhambi hafanya dhambi harimazana ngozi hafanya dhambi shailo siku ya jonsa konsei kaende mwendo anifikiringa mwambia ile dhambilo no ilo le president me défendait kama mdefanda ile ngamba ili gujonsa kansa avinga mwambia Mwananyasi Tulaib ces gouvernements nous ont mis les sangs exister c'est imposé wa harima opposition nangaba opposition watu kubaliza gouvernement zombi Mwananyasi Tulaib solution innovante ya solution izolabo ya opposition ngabijana ndongo mbili sisha kalma liraje bala he mwanama
ikao Shafi wa Bunsharafa ya Lambabo. Samahani, ngojo debanda wena Shafi wa fikiri. No, ngamrije kalima hapo. Ngojo debanda hapo ndio wena, ngojo kubali udebanda naye. Basi kairi mimshashi mimi mwanae. Ra maarifa rahili. Ngamjumtsaha debam mfanye debanda wena yeye. Shana rabakisha kama maswali mmoja sana ngamjumtsaha. Ngojo kubali. Shanga mlo engagement kama ngamjumtsaha mfanye debanda hiyo ikamgwa vente. Shati kanzani handukaya. Leo ze gouvernement zombiga existe. Reka ngo reconnaître Yaziko. Reka kutu reconnaître. Reka ngam reconnaître ya Mustafa tu reconnaître Yaziko. Reka amazo kaya mimi harama opposition kama na wewe. Ze gouvernement zombiga existe. Shanga boto comme ze gouvernement zombiga. Basi hapo. Mais tous les Yesu Solomon je suis libre comme l'air. Namjwambia e point de vue. Bien sûr. Wa wanadamu ikao e katsinda wao yapo bahi. Yende ilaya fiu. C'est moi ukao. Wadu wao yede kroki na kaunika wanadamu watokubalizana kwa hizo yabo ngwa harama ukaya ngebdeze gouvernement zombili ondaze kubali enamria tsa gouvernement ze gouvernement kana zikubali parce que kuja parisha gouvernement oui ya mwanadamu ikawa ni leo kati harumaze bwana ya mwanadamu ikawa leo kartujwa zila kalite zae harumaze bwana na rasira makartaho daula haki wodi mwanama c'est mon beau frère ngonelewa enge hahundu abati wakati hon shantina ukubali ndabo samangame harma daula haki sambami wanadamu ikao tilaba amini ya juzumo ngomiraru ekaleo ndo napendelea ishia woleo mimi najuka uzazi mali zangu ninga mpresenter bagina na baba ni jouer le bien hori jouao ye capacité haho ya rassembler jouao ketubidi jouer roli ese gouvernement zimu za kanzima ngani ubo Mwenyezi Mungu mimi onrugwa joka mimi ntsama ide yokanganzo gouvernement ide mimi na yamba mahala menji doka ikabidi wakati waruwa honorable Vincime azali yatujitoa bien sûr onruka kabzilinda ikabidi waroke na chef de guerre chef de la résistance cha mo gouvernement quel que soit ici murjo hipara amonoka ila erreur cha wewe aux gouvernements zombi sahizo donc ngone sokaya ngawe tayari ou œuvre wafanyia gouvernement zima c'est ça ngametayari wafanyia gouvernement zima abongwe okatoka ongojo kisha ne opposition ndoaji monasi tulaibengarelea hoka mpango bien sûr ngojo kwa mlesha ngebidori kunde bahano va hukaza e kama hanelewa ndongo no hama wewe ngojure ukaya e gouvernement ya Mustafa de shawiri nzima ya utoa Azali Asumani ele woyinu zoko lira kabja bana meziminji shawiri ho ne gouvernement wewe aminio ulihongo amini ya idea gouvernement sihama dasi wasaya e ngono kaya ze conditions qui sont réunies ya ukaya gouvernement inu ishinde ihondana mahuta jio nyinyi muaminio wabidi wa yahunda ilitoa Azali iliwatoa Azali ngojo hadisi naam kwa mdugo hospitali ya Zambia katindani naam ukaya ngamjorejeni wambia hadisi naam ukaya ekangwa nzoke muamba naam mdu ambwa ni joke dombaya haho hurumia naam bahi mbajini hatu wa huamfi wamba mdu karanti usisa usijumwa bahari shayo denya malinda kaya hufa shema kabanje kaja para fahamu lenje ngamjoka njala haurudi parce que haina mwanadamu ambweze kweli weifu ya tolwa kao weifu ya tolwa duniani shekatifu noe komori baki bainge hata doana tigo watu wafidia doana hangu na zaya noe komori wabaki besi otenda mwendo ndamino wana hangu arehonra fadhilo kwa Mwenyezi Mungu kari wana jihadi makabanje kafahamu lenje sijua kanti na fahamu lenje ngamjofa habali ngamjofa ponyari ngamjofa haigongo sha haina mwanadamu ya kanti ya mbeze kwani ya bungu jua izo ya linda ngami libre comme l'air parce que minti na mnakla wala mna parti wala mna ja Mustafa Sadi shati gomdu gazabarini kama mgulonda mimi nenda mina wala nda huko umoroni hata na joranse mbajini sha nomba bantu balo kweli miu uzitaha nzijue ka kweli zobaki kweli nrabo zibaki nrabo ngonelewa ekazi mbwangu nru mimi na jotende ni hunde somba kao la atilo le mwana mshwa ngamina tramararu yabo enge uliona kuja kufikiruka wala mimi na mzaa mashallah iba wote jo mwenga ni mrende naam iba leo tigero ni voto president wa mbajini naam leo ni hime barakano mbajini ni rente mana wandaga gardien naam shati mi gardien ni tunze zengema ne zembi zembi zo kanza zene mbajini nziuze zengema zo kanza mbajini nzijailie naam ngonelewa elewando ngabu tukanza niambie ukaya baba hanu ikaudora waswili baba hanu ikaudora lio ngebidiu ridovulia
rido pulia horani bekale jua linye hamgamba yabuze misikazini kwa moto au kawedo wakati mangwe ya liao no zembio mtsonde ya zendao mtoto kaziji Mustafa Sedi Shehi kama mumilia mransize nrabo nele fitina bayangu yoshinda parse mrisi angu yoshinda parse Marekani au kakartu tamruge tam Faransa au kawanu wajua mbweze nrabo wefanya matataliano wanu wajua huzezi swazili za baki hamuda mfubi haukaya watu yazali na bahe wojo kaya makro kana ukubali ya to yazali ya minka izo yanzao yenda hata lejimbo la taifa ya to washesi washamaore wojo kakati na hindo shanzao jazali bahiabo wanu ngebidi tena wasinyesha mwali wa minke ye yazali atolwa bala nazinda ushanye trombe kanda wala wabiro wewe pule jumanda abakena zinda o shenye trombe naam mwanyasi Tulabi mzee watu hunu ngabandu waoneso kaya ze gouvernement zila zombili ila erreur fatale yafanyiliwa ye opposition wewe leo kutuhisi ukaya kweli ze gouvernement zinu zicrée problème harima opposition rahana bali ya solution kutsono kange bido wandu wanu wareje dingoni warohunde solution nyirwaji rahana ukanwa yani leo kama rafanya erreur mnduna reconnaître kaze gouvernement zinu kajabalia solution ça se crée problème harima opposition jo bido wandu reje dingoni erreur ni di sarangu hale naam ekijaya ya grave zile erreur ni sarangu hale erreur parce que erreur inu yandi sarangu wakati wakaenda washindani ndao nazali watu amini mwananyao mzima wa minka ya henda banu wanadamu wazana haruma error wajua hisaruma error au kazi nrabongizo zingi haina mrongo ya mbendami na banu wakati wajana ekaye zebazizi alimruja yeze muzabwa Abdalla wala otipia woto jua kabanu yemzeye anartendeze mumini honsujini bawe mzee anartendeze Sedi Hasani anartendeze bazi bakama stay yelewo kutuona ukaleongo do urenge wani matweri president de la republique harmantu tsanu ja utolwa ba urengwa ebala wotiro kan matweri principal non il a fait partie comme na ujua mkondane et malom politique na nyinga ni pure plus que pure une nouvelle génération zilandrabo yana magui ngono hao mzifanya ubala sha ngamgodo tatsalia watu humjua soma kanya ina mrugamina eramu ya aina mrugamina imprenti nane adeni pia nganyinizo ngani mramboni yo de maana ikamna upenza mnione parce que ngamjumwambia neza kweli ile scandale okay generation sisi wanroada na mila ekari wasuli harmale bangwe la ndana mila yone namna kovura na rikansi aina mreso stehe mwananya ngona lewa basi leo vajale pilau wanadamu mria tungozalwa na hwenda mbio watojwa daraja mila watojwa makama mila aba hado yapo hasheo shoze wa hatu wala zebu sharafu ngono hao zebu ze Said Bakara Said Hashim lebe alila we kansi wa Hamza Said Hassan na mretojwa ya mkaza daraja ya mkaza makama yeleo wa ulo bala ngokubali utundu yedea ilona Faridini hawu utundu yedea ilona barufu no hata wewe bange bala utola sepe shango tojona kabala we mwana parce que ngawana kalizi gawe na ndrabo gawe na usubuti na hizo kazi bali yansi hizo kazi bala malezi Naam, marhaba manyasi Tulabi zukwatu mzee watu Tulabi majawabu marafu kaende na uyone sabanu ze kritiki kangodo nazifanya une nouvelle génération ikamu gebdo wakubali wajukaya wajoju wavurana wa imma kwa naujua khtalifiana objectif na dukaya watowe dictateur Azali Assoumani wa imma upande unu ngasharima mada ikao di mada pandwa na mgoroze mada rezi discuter ubanu na singa shukuru wanduka makatanu ngwadunga ngo nafanya ze commentaires za mpango watu ngaro nao inamna mjibu ngaro masuala mya sawa imma kaja prevenir ngema masuala hunu ngaro na utimizi harma mada inu yo ngo hautimize madahi ze gouvernement ngo insiste ukaya ze gouvernement zila ila ti erreur na ngebidio zibakishe haukela de solution tuhureje yesheliano kalmayo bayo kalmayo panomana ya erreur ila ndi swahale au karangwa katuwa na nyasi wajua mgala wajulwa oko sahindu rangwa kati wajua kangwa ndo wane na shetani mambwe ngonaelewa yapo ikabidi wafanye za strategy pia bon habasainu ngarono kaya Maître Mahamudu nge aho niveau na rimdunge hau Mamadou nge aho niveau na resonti pia
na rimkubalia rimdunge ngono hangu noili ritoe shetani shawonti pia haina mrajala be amini bala oshabo jao ila do ajalia hao hamzima wala bazi amini zila zonti pia mroni muamini ubala dawanura hawa tuhenda deze usufu bwana deze razida dondu watenda makandida wala dokora ha kwa dani hafanyando vya twenda na mazevo tizila ujokona wadani hafanyando mimea upande ule hakika Mwenyezi Mungu tionoka hafanya vision ya kanja makaya ya akabidi doka wananya ontipia wakayuni wabehe mwanadamu mzima ngonelewa mtujua opposition ukani leo kaenda yorezo ya he personnel haumbe siranja kaya amba njaelewa shoho kaya leo na behe mzima rendera wanene mambo yinu basi ijo kashwaba akaigange hamshindi rijora mbo akakweli lila korehola tare la kanta shawa minka zemvu na ngwajoka timwanada mwenza imani timwanada mwenza haya timwanada mutahonti yekatukita hawaye fadhalika utahamru donc wa minka yesho bashila yar wasulishe ba Maraba menji mwananyasi zikuwa tulaibi mzee watu tulaibi ni mpango hatu ikaurende na ufanya presque ilera wanusu tihali yabo hunu ngarenda na ukabili umwiso wa mpango wa hatu hama kawaida ngarjo hurejeza makalima ikaurionesa mada zinji ikaurizi shindani ya vanu rionesa bila katastrofiki ne bila ya ufujari ya Azali Asmani rionesa namna ikao huendena muonesa bila ya he movement ya daula ya haki mahamili wanusu huonesa ndongo ikao wanru wazima ke kwa jazi fanye makati yao kwa jazi renge ya consideration hunu rinjia harima imada ya husu dialogue ikawe hukaya vraiment severe ya ho wanru wanza wende wafanye dialogue huonesa kaya wanru wao ubia wa wanru wa hulwa ni Azali ubia wa wanru wanza wende watahi faida za nafsia yani wahunde babiza posto na faishe za nafsa za moza urija harima emada ya mwiso ikawa mada ikao rirenge wakati mwingi kabisa nasi ribatu na kabisa le mada ya heze gouvernement zombili ngarjua urangu hale ukaya weku sutene gouvernement ya Ziko we sutene gouvernement ya Mustafa Saichek na si huonesa namna ikao ze gouvernement zombili ngozi considere na we huonesa ukaya hujotaha wala wanru ikao ngwa aminio ya bwana inu wajiretrouve harima gouvernement ya Mustafa desho huonesa harima ya upande huo ukaya ze condition waka utaha zikaye nge gouvernement inu ipangishe kajamkini sheho imango fanya confiance ya ho wanazijana ikao ngwa na upezo wa macho wa kistaarabu ngo wa amini ukaya hizo wafikiri zonjema beshwa kartujua rendao wa ima upande huo hu prefere hizo ukao pose comme condition uze hetsidingoni ili uamini hizo wanazijana wanu ikao wende na uzitendea hapo ngo ibakisha rione emarunda ritaha ikage bidose gouvernement zitolwa au zibaki huonesa ifikira hapo ngo kabla ya henda na ubaya mpango hatu ngarjo hurejeza mpango utimizi mwananyasi tulaibi ngabo la makalima harima makalima watu wahi wayatimizi au ngabo nukta ikao ukafikiri ngarjo yamba banu kaja yamba uondo wakati wahi tekeleza banu mwananyasi mtukufu ilarifu Bilari ngamtsohurumia wewe nlonda mimi nawe namkwezi enda parwana nyiho mweshele maudu ya hani ngonelewa kadro ananyi mlo generation mkena mpezo wa matumzima ba mhono mzima kore mekoti yeto kamili remekoti yeito agondo wendo kamzima ure mekoti ilodika gabomo mzima mongozi armanyi hauswa suala kizimbeli wa akli ikanga sinda ivaro hauswa suala ne mongozi FM hamba pourquoi mru hamandawe wahunda fikra fulani wahunda malezi fulani watu shinda wa hawanduko fulani basi akawajibu amba kaya imana aliswali hii ya wasulibala ula mpango jimla wapangwa ni wandu watwaliwa ni wandu wabaliwa ni wandu washinda wa udunga wawasulisha ombaba hanu waumbiwa wawasulisha shakuna upashia gari hodingoni ikele hongo joka ushinda urenge vola utahe direksio udungao izonrabo mru yapasha garo dingoni yekaonezi lo usoni abungeye njajo shinda abunge yode mana leo narudia dingoni nlo haruma wana cadre de Comore ni ipange leo ikena projet ije leo ije faidishe Comore hauziswa ka ewe mso hamba meza hangu zihisa lazima za fikra zangu nziwa le hosonumo wanangu wanasho wangu maudu waje wabalie Comore bala wawandu ndo mtaha yende kandida hamba ntina projet basi abundu baba na kaanza mwelewe ngebidi uparwa na nyiho
beala haho wa 30 hata je wasuli 40 mkense namna rakantino mfikiri haina mratwe diplomu ya hahe ya kitani ya lonio ya ikazo la tabuni parce que yuka uhakikisha makitani mlonio de akli shati de makitani wakati mimi ngasoma no tsami ngamibana misimro ukabana engenga bwa ukabano njado kabano sha ekakudumi kati kunche wiha enda paroa na nyiho mke bazima eshua ihisa zenungo zibiri nayi sha ambaka narsove imbavititi ya baki dokaya mpare e gouvernement ya hemtukufu shimeji wangu mwanama wa damu Mustafa yangarie zukiwahe anyu ziko yangarie mwananya zukiwahe Mustafa wale wao tsahishawiri shakina ukiri gouvernement ministry mzima si wanduruono ministry mzima balu ministry 12 hatardo jambo kama ma ministry wakatugilania ike kutugoma mahala zanogoza fanya au zanogoza vira c'est n'importe quoi narikira drambilani za kweli wandu wala na waje waturifanye pamba warangamize Komoro parce que wajua hansi kore hola tarehe ya histoire ngejo wa hukumu mana wapanga mpango ikao ngojo angamizo Komoro mpango wa hegu gouvernement ya Mustafa ilado ajel mu Komoro nasi wandu wao garjo anzi harume tarehe na singarjo mbaka kera azali kadoshi hina jana hano wandu ikao do kosione zenongozini ngamzambo bange njuka fuma shanga mtayari mfuma wandu wapanga wa mpango ula rawalo banu rawalo Komori ili wahanti panga lauka azali ya kentibala ya rikishe baina mreti azali ya warengezi so hamzima pia ngono hao yazaina ndrenti ndozi wana nere makoti mimi denjoke wa mwiso ngebidi uba azali wanadamu wafanyale pangalino warengezi so pia basi shetwe jamshode shangu shani waone ontipe wala za dongo eka wala za dongo urangishe toshango na mreti zenrabu msanganyihe place de la republique mke wazima hafikira nzima mretu anakla bo wandu wafanywa nakla wala wandu walona wana mi pezo wa macho wa mabavuni wa mahapani watu geparo bala na baba na minga mwarambuo na minga mwatoreo Maralameji mwananyasi tulaibi mahamaji mzee wa hatu tulaibi ni mpango ikao rendela hufanya banu wa ilera wanusu mwishia ema kalima mwishia ema jawabu matukufu ikao mwananyasi mzee wa hatu tulaibi mwenguni mwema kizimbeli wa hembwa na ya dawla haki hunu Faransa mwenguni mwema notablika wajitole ya harima ujivenua haukaya ngawe ikao kwa jivenua wa ima hajivenua mwenguni mwema notable rilona hunu ikao kwa turotiha ngwa jao place de la République ngwa umahaina bahanuri watahao harima embwa na inu abongwe mwishia apeli ya ipara ya hataha e nouvelle génération wakubali wakenti badima wabakishe fikra nzima wakena objectif nzima upande wote mrasure wa ima ambisira hakati convaincu ya ukaya kartu khtalifiana harma objectif wa ima ngo khtalifiana harma stratégie upande wa heze clan tijohanzani rasure ukaya kabati clan ngabo ze collectif mbalina bali ngabo ze kura mbalina bali harma ze collectif hizo ngabo mjitamko harma ze collectif hizo wa ima haina appel au haina collectif wa haina mwendo wa hao wa haina ze règles hao wa ima amjuka ya kabati mrulu harma collectif nganzima ikao gusaidio azali ya bakche ya shakabati karu kwa jajusa hanfia nzima wanuka kwa jajusa vya nzima le gongo ani loto savonti garanzao azali ya rohe hasonti pia mzee wa hatu tulaibi karasure abongwe appel ya ukaya wandu watsanganyihe iyo haina mru ngwe hutajio ukaya ngebidio ye opposition ti de nouvelle génération bai nagara kubali ukaya ngebidio ye opposition wakubali watsanganyihe ili wandu wake hajizima wandu wahunue lebu la dictature azali asmani haukaya kabati ujoro hawayeche yashile ya mtowe azali asmani sha nganza ori tsanganyihe hasonti pia abongwe haina mru joka kushinda initiative ngebidio ye initiative hiyo ngedo ya tsanganye wa Komoro ngedo ya tsanganye opposition shake tuhenda ya diviser rishukuria majawabu marahafu ikao leo handani mzee wa hatu taibi akao jaharma sheni hatu inu nimwambia ni ukaya yesheninu ngio uveri haina mru ikao mwanzo yaje ya toweze fikra za hahibanu risaribua hata wandu watawandu wasaidia fujari wa azali na wajibanu ili wa Komori wa warambuwe mpaka dawla ya haki rizambaro esheninu inusheni iwaniao embwana ya dawla ya haki inusheni ikaonge jorenga wandu pia hata waremao hata watu warema yeze ngajo warenga waje tamkuwe hata mpaka hapo ngajo humjulizani emakatia jao usiku ikaonga joka kana mpango pado mwana banu tena
ngar shukuri yao nyori kao mridungu harimo mpango hatunu na humsahani ze samaha hatu haina kosa ikao lijiri reka kosa la technique reka la kosa rango zilwajina bayo side kusudi ya hatu hata paka davo marhaba menji watukufu shukran.